আগামী 10 আগস্ট থেকে উত্তর জেলা হাসপাতালে চালু হচ্ছে সান্ধ্যকালীন বহির্বিভাগ। প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে, জানিয়েছেন জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন। তিনি জানান, ধর্মনগর জেলা হাসপাতালকে আরও উন্নত, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। আজ ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন। জেলাশাসক জানান, রোগীদের জরুরি চিকিৎসার সুবিধার্থে সিসিইউ ইউনিট চালু করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডাক্তার ভাস্কর দাস এবং উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার দীপক হালদার প্রমুখ। हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ कुछ नया इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एक सुखबर है कि आप जानते हैं इधर आईसीयू नहीं है, बट इधर एक क्रिटिकल केयर यूनिट है सीसीयू, वो चालू किया है। अगस्त 1 से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 24/7 सीसीयू अभी चालू है। फर्स्ट पेशेंट जो है वो सीसीयू में एडमिट हुआ था, वो स्वस्थ होके हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोड़ के गया। अगस्त 10 से हम लोग इवनिंग ओपीडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शुरू करेगा। सब स्पेशलिस्ट एक दिन में नहीं रहेगा, हर स्पेशलिस्ट के लिए हम लोग दिन चूज करके 6 PM to 8 PM 2 घंटे का इवनिंग ओपीडी हम लोग चलाएगा। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का ड्रीम है कि धर्मनगर में एक फुल्ली फ्लेड्ज अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जब तक नया हॉस्पिटल नहीं आएगा, हमें इस हॉस्पिटल को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसका बेस्ट यूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोग और बेहतर बना